हारिबा आम तो प्रथम थर जीतु से तो बारंबार जीत कांग्रेस 40 थर जीति से भोट चोरी कर जीते आज विजु जनता दल लंबा समय शासन रहा आम के कि जे तुम्हें या कल आम अधिकांश निर्वाचन पराजय वरण कर गोटे धामनर छाड़देले 7टी उपनिर्वाचन हारी भोट व्यवधान बढ़ बोली आम भोट अधिक संख्यक लोक मतदान कर अनुमान करूँ जे निर्वाचन नॉर्मली जून मसरे साधारण निर्वाचन प्राय हो मार्च रु जून भीतर ये गोटे नवेम्बर मस निर्वाचन मझे मझे के बाय इलेक्शन अन्य इलेक्शन आसे बहुत सब इन जनरल नवेम्बर के इलेक्शन होता 67, 71 एगुड़ा सब नवेम्बर इलेक्शन होता बहुत इलेक्शन पर बदली बदली आज मे मार्च जून भीतर एठी गोटे बड़ फैक्टर हो जो मैंने काम कर बाहर को 8 मास पलांती निजर परिवार वर्ग को नहीं से मैंने एथर अधिकांश ये अच्छा से भोट दान में भाग नहीं आसती भोट देवा बहुत कम आसती सी गोटे कारण लोक उत्साह उद्दीपना था ये द्वितीय कारण गोटे उपनिर्वाचन एवं नुआपड़ा लोकों गोटे समस्त आग्रह उत्साह था परिलक्षित बुलूँ लोक प्राय प्राय लोक एथर भोट देवे बाहर जो मैंने रोते से भी आसिक भोट देते आग्रह उत्साह था निश्चित भाव में लोकों मन में जो स्वतःपूत आग्रह हम भोट दान टी बढ़ कौन कौनटा बर्तमान 0.57 आहरी भोट चली भोट सरला बेलू राति 9टा 10टा हो तो सब आसला काली मॉर्निंग रे ही क्लीयर पिक्चर मिल केते परसेंट मतदान ये नॉर्मली सकाळ सुधा मिल जाए भोट सुभद्रा योजना भी काम करिछि इनपुट सब्सिडी भी काम करिछि मोहन सरकारंकर 15 मासर उपलब्धि भी लोकों को उत्साहित करिछि लोकों को घरू बाहर करिछि भोट देवा पाई तांको एवं लोकोंकर भितर जागरण आछि एवं अतीत रे जो सरकार माने थिले तांकर भूल भटका को देखि आजिर भल रास्ता को माने बाछि नेबा पाई विश्वास सह विकास सांगरे जोड़ी हेबा पाई आशीर्वाद दैछन्ति तो पुराणा सबू निर्वाचन चिराचरित अभियोग करती आपन के देखी थे आम गत 5 वर्ष 8टा विधानसभा निर्वाचन हो उपनिर्वाचन जनरल इलेक्शन हो पंचायत निर्वाचन जिला परिषद आमर गोटे भी जिला परिषद आम जीति ना आम म्यूनिसिपालिटी हाथ गणती म्यूनिसिपालिटी 17टी जीतु आम अधिकांश निर्वाचन पराजय वरण कर गोटे धामनर छाड़देले 7टी उपनिर्वाचन हारी किंतु आम के भूल तथ्य आधारित आम हारीगलु आमर समीक्षा आम करूँ आम कहीं हारीगलु आमर कमी कौन रहा आम हारिबार समीक्षा करू 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 ये पहुँचु आज ओडिशा सरकार करचु आज 20 पार्लियामेंट लोक देते आम निरंतर भाव में आम समीक्षा करूँ आमर कमी कौन रहा हारिबा आम तो प्रथम थर जीतु से तो बारंबार जीत कांग्रेस 40 थर जीति से भोट चोरी कर जीते ओडिशा सरकार करते 56 वर्ष से केंद्र सरकार कले से भोट चोरी कर सरकार करते केवे आम कहीचु आज विजु जनता दल लंबा समय शासन रहा आम के कि जे तुम्हें या कल आम गणतंत्र सम्मान देचु लोक मान राय को आम सम्मान मुंडपाती आम ग्रहण कर गणतंत्र सब गणतंत्र से दिन क्लाइमैक्स पहुँचो मु मना करूनी इंग्लैंड रे भी 100 वर्ष पर दिन 2 थर दल परिवर्तन बड़ बड़ नेता मैंने करते गणतंत्र स्ट्रेंथन होगा समय लगे तांकर मध्य अनुभव अभिज्ञता आहरी मैच्योर हवा दरकार आ विरोधी दल हिसाब से मानसिकता एपर्यंत कांग्रेस अन्य मानकर हैंगओवर रही आम सरकारी दल माइंड मेकअप करिया पड़े आम तो विरोधी दल मूल थिलु आमर किसी हैंगओवर ना जो मैंने विरोधी दल रही मानसिकता दरकार जे कौन कमी रहे समीक्षा करूँ कहीं निर्वाचन में तांकर पराजय जदि हुए तांकर कौन पे पराजय है से आत्मसमीक्षा करिया उचित कौन कमी रहा उपनिर्वाचन आम कौन करथिले जनरल इलेक्शन आम कौन कलु जो आम कमी रहा ताकू पूरा करने समीक्षा करिया दरकार मोर व्यक्तिगत मत आम लाइटली नौ जोटा जदा कहले सुजोग पातु ना आपण माने एते पूरा निर्वाचन मंडली सारा थिले को जगह भोट चोरी हो गला गोटे प्रमाणित आपण दे पारिबे
ତ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ବୋଲି। ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନା। ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ହଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ କହିବ ଭୋଟ ଚୋରି ସେ ତ ପ୍ରମାଣିତ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି, ଏଲିଗେସନ୍ କରିବି, ମୋତେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଲିଗେସନ୍ଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବି ନା। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ। ଆଉ ଫୋରମ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆମର ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ, ଆମର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏବଂ ଆମେ ଇଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମତଦାତା ଏବଂ ମତଦାତା ଯେଉଁ ସଚେତନତା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପୁରା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଐତିହାସିକ ଭୋଟ ଦାନ ଏଥର ହେଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଏଥର ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଭଳି ପରିଚାଳନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତାମତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଜି ଯେଉଁ 78-79 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଳିବ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଅଖିଆପିଆ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏଠି ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆଦର୍ଶଗତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ବିଚାରଧାରା ଆଦର୍ଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।